Nag-away na po may gamang. Tigre versus Koan. Tigre versus Tuklo. Balance na to 29,000. Tigre versus Tuklo, guys. Pero pungkol lang isa. Oo. Oo, pungkol yung isa, guys. Diba tatagalog? Ano siya ka? Oo, dahil na. Diba, guys? O, yan, guys. Sobrang lakas ng Tuklo. Oh, paakan. Ganit, guys, no? Sige, guys. Ang tinuod na mo, guys, Bisaya kami, guys. Bisaya kami. Pagpatagalog kami kasi wala pa ka subscriber. Oo nga. Murag tubog mga kurik ano yung trabaho. Guys. Uy. Yan, guys. Napungkol na yung isa, guys. Gagulit na sila. Yan, guys. Yan, guys. Sobrang... Oh, hindi po makita. Yan. Kuna lang, be. Na ako makita din. Ay. Dito na matukuha na itong subscriber. Kasi hindi ko gusto ko. Hindi po. Bortang mula po. Ayun, guys, natagak. Oo. Tagak. Ayan, guys. Ayan, guys. Tugay na kukuli na damang, oh. Tagak. Ayan, guys. Guys. Wala na bibawal serve pa. Tagak yung isa, guys. Taba na. So dito muna namin i-stop yung video kasi natatakot. Subscribe at like. Natatakot na kami. Goodbye! Bye!